Alright everyone, let's get started. Mari kita mulai. Okay. First things first, I would like to say welcome back to LBI Let's Bahasa Inggris.com. Okay, with me Mr. Joe, dengan saya Mr. Joe. You know, in today's lesson, okay, it's gonna be an interesting topic. Akan menjadi topik yang sangat menarik. Okay, so you are going to describe. Anda akan menjelaskan seperti itu, yaitu adalah historic building, bangunan yang bersejarah. Okay, and I think there are a lot of many places there are a lot of interesting places in your place. Ada banyak sekali tempat-tempat yang menarik di tempat Anda, but the question is, tapi pertanyaannya adalah, do you know how to describe about those places? Apakah Anda tahu bagaimana caranya menjelaskan mengenai tempat-tempat itu? Kapan dibangunnya, di mana letaknya, ya kan? Apa pendapat Anda mengenai bangunannya? Itu penting sekali, you know, it's very important to learn. Sangat penting untuk dipelajari. Nah, jadi turis nanti datang, kan enak kita, ya kan? Oh ini loh, sir, okay, you know, this is a historic building, wah, ya kan? It was built in the year, ini dibangun pada tahun misalnya 1993, tahun apa? 1993. Alright, you know, however, okay, you don't need to be an expert in the subject. Tak perlu harus jago dalam ini ya. But at least, tapi setidaknya you know you have a few ideas, mempunyai beberapa ide, and good enough English, jadi bahasa Inggris yang cukup bagus gitu, to express those ideas. Okay. As the saying goes, nih pepatah mengatakan. Jadi kalau mau bilang sebagaimana pepatah mengatakan, nah ini bahasa Inggrisnya. As the saying goes, nah seperti itu. You don't have to be great to start. Anda tak perlu harus jago hebat untuk memulai, okay? But you have to start to be great. Tapi Anda harus mulailah untuk menjadi yang luar biasa, untuk menjadi yang hebat. Alright, so let's get started. Mari kita mulai. Okay. You know, everyone, okay, some students are a bit confused about historic and historical. Jadi bacanya itu adalah historic. Anda bisa ikuti di tempatnya masing-masing, tapi tetap mic-nya mati, okay? Historic and historical. Jadi bingung kadang nih, historic itu apa? Nah, historic itu adalah important and famous. Penting dan terkenal, seperti itu. And then historical, sedangkan historical adalah related to a period in history, itu berhubungan dengan, ya, berkaitan dengan sejarah, seperti itu. Let's start with these questions. Mari kita mulai dengan pertanyaan ini ya. Do you like history? Apakah Anda suka sejarah? Okay. Misalnya suka nih, you can say or you can answer, bisa jawab, I'm into history. I really like history. Di sampingnya sudah ada ya. Kalau misalnya nggak suka gimana? Gampangnya kan adalah I don't like history. Tapi lebih kerennya bagaimana? History, history, bukan history ya, tapi history, history, history. History is not my thing. Maksudnya saya nggak suka sejarah seperti itu. History is not really my cup of tea. Sama artinya adalah saya nggak suka history. I don't like history so much. Saya seperti itu ya. Alright, let's try it. Mari kita coba ini ya. Miss Felicima Haryati. Do you like history? Hidupkan dulu mic-nya.
mic-nya hidupkan dulu. Miss Felicima Haryati. Okay. Now, what's your answer? Jawabannya? I'm like. Repeat, ulang-ulang apa? Hello. Ya, do you like history? Suka nggak belajar sejarah, mengenai sejarah? Yes, I like. Nah, kalau jawabnya tadi gimana? Yes, I'm into history gitu. History. Oke, I'm agak like history. Yeah, I really like history. Okay, good, nice. Miss, okay, matikan lagi mic-nya, Felicima. Okay, thank you so much. And Mansur Hasan, please, Mansur Hasan, do you like history? I really like history. Okay, why? Kenapa? Kenapa suka belajar sejarah? Apakah menarik, menyenangkan, seru gitu? In English or Indonesia? Ya, in English. Boleh campur-campur dulu, tidak masalah. I will help you. Saya bantu nanti. Because it is interesting itu. Karena itu menarik. Nah, boleh. It is interesting. It is interesting. Interesting. Iya, mantap. Because, good job. Way to yes, go. thank you, sir. Yes. Okay, nice. Okay, silakan matikan lagi. Good. Okay, Miss. It's hard to say the name. Sulit ya untuk mengucapkan namanya. Tilda Novaria Amor. Yeah, please. Yes, do you sir. like history? Once again, sir. Do you like history? No, I no enjoy history. Nah, gimana? History is not my thing, gitu. Because history in the lesson terlalu banyak materi. Iya, kalau nggak suka, gini cara jawabnya kalau nggak suka. History is not my thing, gitu. Ini sudah ada. Repeat, Okay, ulang. History. History is not my thing. Because history is not my thing. Yeah. Sorry. Yeah, okay. I think you misunderstand. Anda salah paham di sini. Okay. Kalau nggak suka, nih di kotak kuning kan ada nih. Di bawahnya I really like history kan ada tuh. History is not my thing. Nah, gitu jawabnya. Coba. History is not my thing. Gitu. Good. Thank you so much. Gampang kan? Okay. Yolantiana Danos. Okay. Do you like history? Yes, sir. Gimana jawabnya? Kalau suka gimana Because tadi? Enggak. Jawab dulu. Suka apa enggak? Suka dulu. Yes, I like history. Okay, good. Why? Kenapa? Mungkin ada alasannya. You have Because history get apa yo? mengenang kembali bahasa Inggrisnya apa, Kak? Okay, it can nih ya. Benar ya? It can bring back gitu. It can bring back memories. Oh yes. Repeat. It can. Because history it get bring. Can bisa Can bring back. memory. Bring back memory. Yeah, good. Nice. Okay. Way to go. Mantul, mantap betul lah pokok. Hai.
Okay, have you ever visited any historic places? Pernah nggak berkunjung ke tempat-tempat bersejarah? Dapat di sini. Asri Laga. Have you? Nah, kalau belum bilang no, I haven't. Coba jawab. Yes, sir. Yes. Have you ever visited any historic places? Pernah berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah? No, sir. No, I haven't. Gitu. No, sir, I haven't. Nice. Good job. Okay. Now number 3. Sekarang nomor 3 ya. What places do tourists often like to visit? In your point of view, menurut pendapat Anda, jadi turis itu biasanya itu seringnya itu suka berkunjung ke tempat yang seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ini ya ada contohnya. They tend to. Mereka cenderung untuk. Misalnya apa? See the sights. Melihat pemandangan. Ataupun they like to go sightseeing. Mereka suka apa? Jalan-jalan sambil melihat-lihat itu. Bertamasya ya. Bahasa kita. Tourist. Jadi para turis itu always explore. Explore itu sama dengan visit. Itu menjelajahi. Dan berkunjung. Kemana? The museums, ke museum, and historic monuments. Monuments, hati-hati, bukan monumen, tapi monuments. Monuments, historic monuments. Maksudnya monumen bersejarah ataupun tugu-tugu yang bersejarah ya. They love to. Mereka suka apa? Go to the shopping areas. Pergi ke tempat-tempat perbelanjaan and buy souvenirs. Souvenirs. Souvenirs maksudnya oleh-oleh. Beli oleh-oleh ya. Buy souvenirs. Nah, siapa yang mau jawab nih? Number 3. Who wants to answer this question? Okay. Fiani Halim, are you with me? Yes, sir. Okay. What places do tourists often like to visit? Menurut pendapat Anda? Tourists always explore museums and historic monuments. Monuments. What else? Apalagi? What else do they like to visit? I think they like to visit temple, maybe. Ah, nice. Okay, that's right. Okay, thank you so much, Fiani. Yes, sir. Okay. I think you have such a fluent English ya, bahasa Inggris yang lancar. Nice. Thank you, sir. Vivianita Gawa, are you with me? Apakah Anda dengan saya? Vivianita Gawa. Hello. Pakung Hadia. Hello, Pakung Hadia. Hello, Pakung Hadia. Okay. Okay. Coba Mr. Mansur. Hello. Okay. What places do tourists often like to visit? Tourists always explore the nature place. The natural. Nature place. Natural. Natural. Tourists always explore natural place. Natural place. Nice. Okay. Ini Miss Felicima. Yeah. You want to try? You want to answer this question? Yeah, please. What places do tourists often like to visit? They like to go sing. Oh, bacanya adalah to pronounce this word correctly. Untuk melafalkan kosakata ini adalah
sightseeing. Sightseeing. Jadi sightseeing. Nah, sightseeing. GH-nya jangan dibaca, GH-nya hilang ya. Memang tulisannya ada, tapi kalau dibaca nggak ada dia. Cuman bacanya sight, see, yeah, in. Jadi sightseeing. Go sightseeing. Nah, okay. Thank you so much. Okay. Priscilla Santania Penny. Hello. Priscilla Santania Penny. Bisa dihidupkan mic-nya. Ini aja. Henny Anyek. Henny Anyek. Miss Henny, you with me? Henny? Okay. Ini aja lah. Mr. Victorinus Recalling. Wow, it's a great name for a handsome brother. Nama yang bagus untuk orang yang tampan di sana ya. Okay, Mister, what places do tourists often like to visit? Kira-kira turis itu seringnya suka berkunjung ke tempat yang bagaimana? Okay. I think the tourists like explore some place like wonderful island or famous animals and something else. Nice. Okay, good job. Thank you so much. Wow. Oke, tapi tadi kurang ya. Maksudnya tourist like to. Kurang to-nya tadi. Kalau nggak pakai to boleh, tapi exploring. Explore-nya di verb inkan, exploring. They tourists like exploring. Kalau nggak mau di verb inkan tambah to setelah like. Tourists like to explore. Nah, gitu ya. Alright, thank you so much. Okay. Yolantiana Danus, it's you're up, giliran Anda. Yeah. Yes, brother. You keep smiling, huh? Selalu senyum ya. Okay, yeah, please. What places do tourists often like to visit? Tourists usually they come to attraction just to enjoy the scenery. Scenery. You mean scenery, okay? Not scenery, but scenery. Scenery. Gimana tadi? Scenery. Yeah, scenery. Enjoy the scenery. Tourists always tourists like to enjoy the scenery. Suka itu like to, love to, enjoy. Ataupun they really enjoy the scenery, boleh seperti itu. Ngopi-ngopi, jangan panik, santai. Okay, alright. Let's jump to the next slide. Nah, yeah. Okay. It's our topic for today. Ini topik kita untuk hari ini ya. So, how to describe a historic building? Bagaimana sih caranya menjelaskan bangunan yang bersejarah seperti itu? So, do you know how to describe it? Anda tahu bagaimana caranya? Okay, don't worry. I'm here to help you, please. Sombong kali ya. Saya di sini untuk membantu Anda. Jangan khawatir ya. Ini ada caranya. Apa itu? 6 points. Ada 6 poin. 1. What the building is. Bangunannya apa dulu? Oke. Castle, temple, misalnya, monument, school ya. Apa lagi? Cinema, bukan cinema ya, cinema. Bioskop maksudnya, cinema. Apalagi museum. Oke. Contohnya seperti itu.
where it is located. Lokasinya di mana? Nah, misalnya, oh, it's in a suburb, di pinggiran kota. Misalnya, oh, it's in a place, it's located near the place where I live. Oh, itu letaknya di dekat tempat di mana saya tinggal, seperti itu. When it was built, ini bacanya built, bukan built. Nah, jangan nak built, oke? Yang benar adalah built. Bangunnya di mana? Bangunnya kapan? Dibangunnya kapan? Bangunan tersebut. What it looks like. Seperti apa sih bangunannya itu? Number 4 and number 5. What it is used for. Dan bangunannya itu digunakan untuk apa? Misalnya, it has been the main tourist attraction. Misalnya menjadi apa? Tempat wisata utama. Misalnya seperti itu. Ataupun it used for educational purposes, dan juga misalnya digunakan untuk tujuan-tujuan pendidikan, seperti itu. And then how you feel about the building, maksudnya gimana pendapat Anda mengenai buildingnya? Oh, the building looks exquisite, bangunannya bagus, misalnya seperti itu. Bangunannya indah, kan contohnya seperti itu. Alright, nah ini ya. Kalau mau di screenshot, silakan, boleh. Oke. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Oke, ini cara-caranya ya. Ada 6. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. I will tell you, every single point here. Pertama tadi apa? What the building is, bangunannya apa? Nah, ini dia. Let's look at some ideas of the historic buildings could be. Nih, contohnya apa? Art gallery, gedung kesenian ya, seperti itu. Castle, ada castle, seperti itu. Church, berarti church, not church, but church. Cinema, oke. Perpustakaan nih. Nah, ini bahasanya banyak salah nih. Library. Library. Oke. Library. Gitu ya. Bukan library. Oke. Apapun itu, yang benar adalah library. Museum. Gimana museum? Bukan museum. Museum bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya adalah museum. Museum. Ini masjid. Nah, masjid ini banyak juga salah, some learners mispronounce it, salah mengucapkannya. Mosque. Gampang bacanya. Mosque. Nah, itu ada letupan ke-nya sedikit. Mosque. Nah, itu. Jadi bukan Moscow. Mosque. Salah ya. That's totally wrong. Yang benar adalah mosque. Tinggal dibuka mulutnya, 2 jari. Mosque. Udah, itu udah tepat. Mosque. Ingat, jadi bukan Moscow. Nah, nanti ngajarin anaknya, ya kan, yang punya anak. Punya adik, Moscow. No, mosque. Good. Welcome back everyone. Selamat datang ya, yang baru hadir. And then, monumen, tugu. Gimana? Bukan monumen, tapi dibuka lagi. Monumen. Jangan dibuka, setelah itu bukanya ketika tutup dikit. Monument. Bukan monument, bukan men, tapi men. Monument. Nah, ingat ya, nama orangnya ada men. Nah, nggak ada lainnya. Monument. Good. Monumen, tugu ya. School, not school. School. Bibirnya monyong ke depan. School. Disinta menjawab pertanyaan situasi hujan badai. No problem. School. Temple, ada temple. Kemudian theater, bisa theater,
theater. Theater ini sama dengan cinema, maksudnya bioskop. Sama ya. Nah, ini ide dulu kita harus dapat bangunannya apa. Nah, nanti baru kita lanjut ke berikutnya. Coba saya tanya dulu. Tilde, Novaria, Amol. Kalau museum tadi bagaimana? How do you say it? Museum. 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 Oke. Masjid gimana tadi? Masquer. Mas. Masquer. Enggak, bukan maskwa. Cuman gini aja, mas. Udah tutup. Apa? Oh, Jangan mas. lanjut. Iya, mas. Mas. Oke. Oh, mas. Iya, tulisan memang seperti ini, bacanya mas. Jangan dilanjut lagi. Mas, tutup. Apa maksudnya tutup? Stop. Tutup pula. Apa yang mau ditutup? Mas. Oke, good. Yeah, that's right. Siapa nih? Marcellinus Balloon. Marcellinus Balloon, Balloon ya. Are you with me? Henny Anyek. Sudah ada orangnya? Henny Anyek. Tidak ada deh. Oke, Chris Masiska, Hani. Yes. Oke, kalau perpustakaan gimana? Library. Nah, library. Library. Nice. Kalau benteng, Library. benteng. Ini sebelum church, apa? Cara bacanya gimana? Castle. No, not castle, but castle. Castle. Enggak, T-nya enggak Castle. Castle. Nah, tuh, Castle. Castle. Iya. Castle. Ya. Bukan kesel ya. Kalau kesel ya. Castle. Okay. Castle. Ya, Yes. Thank castle. you. Ya, Marcellinus Balloon. Udah ada orangnya? Are you with me? Good afternoon. Iya, oke, good afternoon. Kalau Sorry, sir. Iya. Kalau Sorry, sir. ini benteng gimana tadi benteng? Sorry, sir. Is my network is not good, sir. Nah, tapi suaranya jelas kok. Your voice is clear. Oke. Oke, Asri Laga. Coba kalau masjid apa tadi? Masjid gimana tadi? How do you pronounce it? Museum. Ya, itu museum. My question is masjid. Masjid gimana tadi? Yes, sir. Masjid bahasa Inggrisnya gimana tadi? Mosque. Mas. Coba lagi. Yes, sir. Oke, mas. Coba. Mas. Ya, good. Oke. Nice. Itu ya guys ya. Oke, let's jump to the next slide. Nah, oke ini ya. Oke, please. Oke, you have to take notes or take some notes. Harus membuat catatan di sana ya. Seperti itu. Or make some notes. Oke. Because at the end of this meeting, I hope, you will be able to describe a building. Di akhir pertemuan, saya harapkan Anda bisa menjelaskan ya, a historic building, bangunan yang bersejarah. Nah, sekarang where is it located? Lokasinya di mana? Nah, untuk bilangnya adalah misalnya the exact location ataupun
the location of the building is, lokasi dari bangunan tersebut adalah di mana misalnya. And then it's ataupun the building is seperti itu, in, di, near, dekat, on, sama di mana seperti itu. It's located, lokasinya itu terletak, sorry bukan lokasinya, it's located terletak, situated sama situated. It's located in ataupun it's situated in, jangan dipakai semua, bukan it's located, situated in, bukan satu-satu. Kalau mau pakai located, pakai located. If you want to use situated, so you use situated. Oke, in di mana misalnya? Oh, nggak jauh dari. Nggak jauh dari itu gimana bahasa Inggrisnya? It's not far from. It's not far from. Not far from. It's not far from. Nggak jauh dari apa? Misalnya nggak jauh dari tempat perbelanjaan utama, but it's not far from the main shopping area. Nggak jauh dari bank, but it's not far from the bank. Nggak jauh dari apa misalnya? Bandara is not far from the airport. Nah, contohnya seperti itu. Di sini sudah ada contohnya. It's located in a place where I live. Terletak di tempat di mana saya tinggal. It's in the north, west, east, south of Alor, misalnya seperti itu. Oke, misalnya di bagian barat Alor, berarti it's in the west of Alor, seperti itu. It's on the outskirts. Outskirts itu termasuk pinggiran kota ya. Located in the suburbs, bacanya suburbs, bukan suburb, bukan suburb, suburbs. Oke, sama pinggiran kota. It's in the city center. City center maksudnya di pusat kota. It's downtown. Downtown itu sama maksudnya di pusat kota. Oke, Vivi Anita Gawa, coba mic-nya dimatikan dulu. Vivi. Ya, good. Thank you so much. It's situated in a remote village. Remote village. Di kota apa namanya? Terpencil ya, seperti itu. It's situated in a rural area. Misalnya seperti itu. Di pedesaan, di pedalaman. Nah, itu maksudnya in a rural area. Area bacanya ya, bukan area tapi area. Area. Itu yang penting. The location, lokasinya is in an urban area. Di perkotaan ya. Urban itu urban area, di perkotaan. It's not far from the main shopping area, nggak jauh dari tempat pembelanjaan utama, ataupun nggak jauh dari tempat di mana saya tinggal. Bisa, it's not far. Oh, ini bukan O ya, tapi A ya, sorry, it's a wrong type, salah ketik. It's not far from the place where I live. Nggak jauh dari tempat di mana saya tinggal. Dan seperti itu. Okay, do you understand? Ada pertanyaan? Boleh di screenshot dulu. Oke. Saya hitung sampai 5, habis itu saya pindah. 1, 2, 3. Kak, bisa jelas ulang dari ini yang where is it located tadi Kak, soalnya jaringannya agak error tadi Kak. Nah, oke, saya singkat aja. In a nutshell, secara singkat, the location of the building is, lokasi bangunannya adalah, misalnya di tempat di mana saya tinggal, berarti tinggal sambungkan ke sini, in the place where I live. Oke, ataupun seperti ini frasenya bisa dipakai. It's in. Nah, it's near, kalau near dekat. It's on, sama. Di juga biasanya menunjukkan jalan ya, jalan seperti itu. It's located, located itu terletak, situated sama terletak juga.
It's located in the city center misalnya. Oh, terletak di pusat kota misalnya. It's in the ataupun it's located in the remote village. Desa terpencil. Nah, maksudnya seperti itu. It's not far from, nggak jauh dari mana? Misalnya seperti itu. Misalnya nggak jauh dari tempat saya tinggal berarti apa? It's not far from the place where I live. Nggak usah tambahin. Langsung the place where I live. Nggak jauh dari tempat perbelanjaan utama. It's not far from the main shopping area. Nggak jauh dari museum. Tinggal ditambah. It's not far from the museum. Nah, gitu aja. Oke. Okay, let's get started. Let's jump to the next slide. Tadi kan tempatnya, sekarang adalah kapan itu dibangun. Nah, jadi when was it? Ataupun when was the building built? Oke, kapan bangunannya dibangun? Nah, biar kita nggak terlalu show off, nggak terlalu sombong, nggak terlalu dibilang sok tahu, oke. Ini frasenya seperti itu, maksudnya biar agak rendah hati seperti itu, ya kan? Nah, bisa bilang I'm not an expert. Saya ini bukan ahlinya, but I think, tapi menurut saya seperti itu, it was built in, itu dibangun pada apa? If I'm not mistaken. Kalau saya nggak salah sih seperti itu, apa? It was built. Nah, itu dibangun in pada tahun berapa misalnya. If I remember correctly, maksudnya sama. Nah, kalau apa? Saya nggak salah seperti itu. Kalau ingatan saya benar seperti itu. If my memory serves me right, kalau ingatan saya benar seperti itu, maksudnya ya kalau nggak salah seperti itu, it was built in, dibangun pada. I would guess. Ingat would. Ini banyak salah nih. Bukan would. L-nya nggak dibaca. Suaranya U. Yaitu I would. Oke. L-nya nggak dibaca. I would guess. Saya kira misalnya it was built. It dates back to. Maksudnya sudah ada pada apa? Seperti itu. It dates back to. Sudah ada. Maksudnya sudah lama ada seperti itu. It was built, dibangun in, nah ini dia. It was constructed in, nah, tapi gampangnya it was built aja. It was built in pada tahun berapa? Ini di sebelahnya sudah ada contohnya, ya. It was built in the 19th. Ingat bacanya 19th. 19th century. Bukan century, century. It was built in the 19th century. It dates back in the 19th century. Okay, I'm not an expert, but I think it was built in a time of Charles II. Seperti itu. Maksudnya di sini itu dibangun pada masa masa kepemerintahan Charles, Raja Charles yang kedua seperti itu. If I'm not mistaken, kalau saya nggak salah seperti itu, it was built more or less in the year 1993. Ya kurang lebihnya seperti itu pada tahun 1993. Cara bacanya in the year 1993. 2 dikit di awal, 2 dikit di akhir. 1993, 93. Nah, contohnya seperti itu. I would guess, saya kira it was constructed ataupun it was built in the year 19, 2 dikit di awal, 19, 2 dikit di akhir. 83 ataupun 83 seperti itu. Ada yang mau coba? Let's try it. Coba Mr. Mansur Hasan. Misalnya dibangun itu pada tahun 1993 misalnya. Langsung dengan kalimatnya tuh.
Iya. Kalau nggak salah itu dibangun pada tahun 1993. Berarti gimana? If I am not mistaken, it was Built? more or less in It the was year. built. Ada build-nya dulu. It was built It was built in the year. Yes. In the year 1993. Nah, gitu. Good. Nah, itu, it sounds more interesting. Kedengarannya tuh lebih menarik seperti itu ya. Oke, itu aja ya. Dah, kalau mau screenshot silakan screenshot. Saya hitung 1 to 5. Count. Okay, I will count 1 to 5. 1, 2, 3, 4, okay, 5. Let's jump to the next slide. Nah, selanjutnya poin selanjutnya adalah the next point is what does the building look like? Seperti apa bangunannya? Kita harus perlu tahu bangunannya seperti apa. Arsitektur bangunannya bagaimana, ya kan? Nah, contohnya di sini bisa pakai it has. Maksudnya bangunan tersebut memiliki ataupun it's got ini maksudnya it has got. Oke, sama aja artinya. Misalnya ya, it has unique architecture. It has unique architecture. Jadi memiliki arsitektur bangunan yang unik. Nah, atau pakai it's got, okay, glorious architecture, misalnya seperti itu. Glorious itu maksudnya mewah, keren. Berarti bangunan itu memiliki arsitektur yang indah ataupun yang keren. Oke. Ada juga stunning architecture, bacanya stunning bukan stunning, stunning. Classical styles, okay. An attractive style of architecture. Gaya arsitektur yang menarik. Attractive itu menarik maksudnya. A very good style of architecture. Gaya arsitektur bangunannya yang sangat bagus. Very good. Nah, contohnya tinggal digabungin nih. Gampang gabungnya. It's got ataupun it has. Tinggal dipilih. Mau yang mana? It has stunning architecture. Nah, bisa pilih. Yolantiana Danus mau milih? Silakan. Please try it. Coba. It has a unique architecture designs. Sorry. Yang mana dulu nih? Yang ini dulu, Mbak. Kotak-kotak nih. Kotak nih. Yang ini dulu. It has. Pilih salah satu sini. It has A unique architecture. Unique architecture. Architecture. Lagi architecture. Repeat. Architecture. Architecture. Maaf Kak, suaranya nggak kedengaran Kak, terlalu kecil. Architecture. Coba lagi, Yolantiana Danus. Architecture. Oke, good. Sore Kak, maaf suaranya nggak kedengaran Kak. Oke, architecture ini udah dengar suaranya? Is my voice clear? Jelas enggak nih? Clear. Belum Kak, belum, masih ini Kak, nggak jelas suaranya Kak. Tapi Yolantiana Danus, suara saya jelas enggak? Is my voice clear? Jelas Kak, jelas. Oh, ini nggak tahu ya, apa jaringan saya atau jaringan yang sana? Di sini jelas. Oke, I'm a bit confused, saya bingung. Oke, dipilih ya. Ini frasenya. Oke. Ada juga di sini the style of architecture. Maksudnya model arsitektur bangunnya itu looks. Looks itu tampak. Tampak apa? Tinggal tambahkan adjektif di bawahnya ini. Exquisite,
eye-catching, luxurious, glorious, gorgeous. Oke. Sudah ada artinya di situ. The building is decorated. Decorated. Bangunannya itu dirancang in a style dengan sebuah gaya that is, yang mana itu apa? Exquisite. Sangat indah misalnya. Oke. Nah, di sini sudah ada contohnya, misalnya it's a gorgeous old building with really eye-catching architecture. It's got stunning architecture. It has classical styles. Oke. Coba yang ini, kita coba yang ini. The style of architecture looks. Nanti pilih adjektifnya di sini salah satunya. Boleh ya. Coba Tilde Novaria Amol. Coba dulu. Yes, sir. Ya, silakan. The style of architecture looks. The style of the architecture looks Glorious. Nah, gitu. Udah gitu aja udah keren. Ya kan? Yang lebih gampang sih yang di atas. Gampangnya cuma it has, pilih, it's got, pilih. Ya kan, di bawahnya choose one of them. Nah, kalau mau lebih keren yang ini biar kelihatan lebih pro ya. You know, it sounds, you know, you are a professional tour guide. Kedengarannya Anda itu adalah like your professional tour guide. Itu tour guide yang profesional. Nah, bisa pakai yang bawahnya ini. Okay? Alright, let's jump to the next slide. Ini sama. What does it look like? Sama masih. Ada bagian bangunan. Nah, ini kan arched, arched entrance. Gaya pintu masuk yang melengkung itu biasanya ya, yang melengkung. And then bay window, jendela yang menonjol keluar. Oke. Yang jendela yang menonjol ke luar, timbul keluar dia. Itu namanya bay window. Column itu adalah tiang, sama dengan pillar di bawahnya juga sama tiang. Dome, kubah. Facade, bagian muka. Gargoyle, nah ini agak susah. Gargoyle, bacanya gargoyle. Roof, atap, roof. Kemudian tower, jadi bukan tower, tower, menara. Kalau menara kecil itu turret, bacanya turret. Jangan dibuka, renggang dikit aja, turret. Contoh, misalnya bangunannya itu terbuat dari batu bara merah itu, batako, yang batako merah biasanya ya. It's mainly made of red brick, bata merah itu. Ataupun stone, kalau dari batu ya stone. It's mainly made of stone. The building is decorated, ini tambahan ya. Bangunannya itu dirancang very well, sangat baik. Perfectly, sempurna. Beautifully, dengan indah, secara indah, seperti itu. It's got, sama aja tadi, spectacular gargoyles. Maksudnya gargoyles yang cucuran atap yang mempesona, seperti itu. Splendid arched entrance. Splendid itu maksudnya ini sangat bagus ya, sangat mengesankan, sangat keren. Itu maksudnya lengkungan jalan masuk yang keren. Jadi bisa Anda katakan it's got splendid arched entrance. An elegant facade, seperti itu. Maksudnya adalah bagian muka yang elegan. Nah, seperti yang maksudnya sangat keren. Misalnya ada beberapa menara kecil yang diletakkan di sekitar bangunan itu, you can say it has a number of turrets dotted, bacanya dotted around the building. The most impressive part of this building, maksudnya bagian yang paling keren, yang mengesankan dari bangunan tersebut is
Apa misalnya? Contohnya di sini adalah the gargoyle. Nah, cucuran atap just below the roof. Yang tepat di bawah atapnya seperti itu ya. Oke. Bisa dipilih-pilih nanti. Nah, the last one, yang terakhir ya. How you feel about that building? Bagaimana pendapat Anda mengenai bangunan tersebut? And what it is used for, dan digunakan buat apa bangunannya, ya kan? Nah, harus tahu. Okay, so I think is ataupun an bla 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 building. Contohnya sederhananya seperti ini. So I think it's a really interesting building. A very good building. Nah, jadi menurut saya itu adalah bangunan yang sangat bagus. A really interesting building. Jadi menurut saya itu bangunan yang sangat menarik. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada frase lagi yang bagus yang bisa Anda gunakan. You can also use, okay. What I really like. Nah, yang saya sangat sukai. What I really like. Sorry. Bisa pakai really. Okay, what I really like, nggak usah pakai the most. Okay, the mostnya nanti dulu. What I really like about the building is, yang saya sangat sukai mengenai bangunannya, ataupun really-nya nggak usah dipakai, really-nya jangan dipakai, pakainya the most. What I like the most, nah gitu. Ini maksud frasenya seperti ini. Pertama, what I, ataupun kalau orang-orang, what people really like about the building is apanya? What people like the most, sama, artinya sama. Yang orang-orang sangat sukai, yang saya sangat sukai mengenai bangunannya apa? Nanti ada contoh di sini. As far as I know, as far as I know. Sejauh yang saya ketahui, it's been maksudnya singkatan dari it has been. Biar kelihatan bahasa Inggris Anda keren, it's been itu menjadi apa? Ataupun it has been apa? Seperti itu. It has been. Kalau mau gampangnya it has been aja. It used for itu digunakan untuk apa? Misalnya. It's become. Become ini verb 3 ya, bukan verb 1, ini verb 3-nya. Ataupun it has become. Nah, contohnya seperti ini nih. So, I think it's a very attractive building. Jadi menurutku itu bangunan yang sangat menarik seperti itu. As far as I know, sejauh yang saya ketahui, it has been a tourist spot. Itu telah menjadi tempat wisata ya. It used for educational purposes. Educational purposes agak sulit di sini cara mengucapkannya. Educational purposes. Tujuan pendidikan, digunakan untuk tujuan-tujuan pendidikan biar orang lokal itu bisa belajar sejarah juga, contohnya seperti itu ya. It's become maksudnya tadi adalah it has become ya, bukan it is become, tapi it has become. It has become a major tourist attraction in my city. Ataupun bisa diganti the main tourist attraction, MAIN itu. Main tourist attraction, tempat wisata utama in my city, di kota saya. Itu telah menjadi. What amazed me, yang membuatku takjub, ataupun what amazed people, yang membuat orang takjub about this building, mengenai bangunan ini adalah apa? The splendid arched entrance. Jadi lengkungan pada jalan masuk yang sangat keren, yang sangat bagus, yang sangat indah. Seperti itu. That makes me, yang membuat aku, ataupun that makes them, yang membuat mereka apa? Feel very welcome, merasa disambut. Seperti itu ya. Walaupun tak ada orang nyambut, tapi merasa tersambut seperti itu. Maksudnya merasa terpesona seperti itu ya. When I go into the building, ketika saya masuk ke bangunan tersebut. Okay. Nah, itulah the last point. Poin yang terakhir mengenai apa? 5 and 6 ya, poin yang kelima dan yang keenam.
Seperti itu. How do you feel about the building? Bagaimana pendapat Anda mengenai bangunannya? Anda sudah tahu. And then what's it used for? Bangunan itu digunakan buat apa? Kalau misalnya digunakan untuk tourist attraction, kita bilang aja untuk tourist attraction. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Hi guys, I would like to tell you about a spectacular historic building in my city. It is located near to the main shopping area. It's an exquisite, bacanya ini exquisite. It's an exquisite library building, bangunan perpustakaan yang sangat indah. What I really like about this building is, yang tadi itu ya, yang saya sangat sukai mengenai bangunannya, the architecture design. Ya, jadi the architecture design maksudnya desain arsitektur bangunan ataupun model arsitektur bangunan that looks very unique and impressive. Yang kelihatannya itu sangat unik dan keren seperti itu. It was built, dibangun around the 19th century, pada abad ke-19. Jadi kira-kira itu dibangun pada abad ke-19. Atau pakai yang tadi itu, if I'm not mistaken, it was built around the 19th century, pada abad ke-19. It has been, itu maksudnya tempat tadi bangunan tersebut telah menjadi apa? It has been the most famous tourist spot, menjadi tempat wisata utama yang terkenal seperti itu, and used for, dan digunakan untuk apa? Educational purposes, tujuan-tujuan pendidikan. Jadi seperti itu. Ini contohnya ya. Nah, now it's your turn. Sekarang giliran Anda. Ya, pilih aja ya. Oke, Mr. Victorious recalling. Silakan. Dari sini dulu, hi guys, gitu. Okay. Hi guys, I would like to tell you about one spectacular historic building in my city. Good. It is located in Labuan Bajo. It is one from another place. Another place. Sorry, sir. Yeah. Keep on. Lanjut. Keep on going. Let me start again. It is located in Labuan Bajo. It is a good place. Okay. It has apa? Arsitektur yang bagaimana? It has a unique architecture. Good. The style of architecture looks Adjective. like Looks, langsung adjektif, misalnya very good. Nah, gitu. the style of architecture looks very good. Nice. Yang Anda sukai dari bangunan tersebut apanya? What I really like about this building is the sign that looks very good. Okay, good. It was built since 90 in the year. Oh, since. Kalau since itu since bacanya Bang. Since. Yes, sir. Nah. Coba pakai ini aja dulu yang gampang. It was built in the year, kira-kira aja tahunnya, nggak masalah. It was built in the year. Silakan. It was built in the year 12th century. Kalau 12th century dia nggak perlu pakai in the year, langsung in the 12th century. Nah, gitu. I get it. Coba tahun ini aja 1993, in the year 1993 gitu. Yes, sir. It was built in the year 1993.
Okay, good. As far as I know, As far as I know, it has been. menjadi apa sekarang? As far Tourist, as I know, it has been tourist attraction atau apa? a tourist spot. Attraction. Oh, oke, boleh. Spot boleh. Bukan spot ya, And- tapi spot. Nah, spot. oke. And Good. it's used for recreation. Oh, nice. Nah, itu ya. Mantap. Oke. Build. Tadi agak di situ mispronounced. Oke, salah mengucapkan di situ build ya. Jadi bukan build tapi build. Kalau bangunan building. Oke, building. Enggak ada suara U-nya di situ, building. I semua, building. Kalau ini build, ini bab 3 dari build. Dan maksudnya dibangun, yaitu built. Adalah adjektif di sini, jadi built. It was built in the year 1993. 1993. Nah, misalnya kalau pada abad 19, nggak boleh pakai year. Nggak usah, nggak perlu. Langsung aja. It was built in the 19th. Nah, jadi year-nya nggak ada. In the 19th century. Pada abad ke-19. Oke. Yes, sir. All right, everyone. Okay, so I hope you know the topic about today's topic is going to be useful for you, beneficial for you, bermanfaat buat Anda semuanya. Okay, so use everything you have learned in this lesson. Gunakan segalanya yang sudah Anda pelajari di pelajaran ini. Okay, to help you, untuk membantu Anda become a professional tour guide, menjadi tour guide yang profesional. Okay, makanya nanti diulang-ulang lagi. Okay, repeat. Okay, you know, practice your English over and over again. Okay, jadi seperti itu harus dipraktekkan. Oke, nah, sudah tahu kan hari ini kita ngapain setelah ini? Pengundian, diundi. Okay. All right. Okay. So thank you so much